Well, praise the Lord. Gloria a Dios. Have I caused anybody any trouble in your minds so far today? Mi pregunta es si he causado algunos problemas en la mente a ustedes. Okay, that's good. Eso es muy bueno. So I thought I would give you a little bit of a testimony about how I came into this information so that you'd understand that it was not painless for me. Yo quiero darles un poquito de mi testimonio de cómo yo llegué a aprender lo que hoy les estoy enseñando para que ustedes puedan darse cuenta de que no fue sin dolor, que también fue doloroso. After I retired from the Navy, I pioneered a church in 1971. Después de que yo me jubilé de la Marina, I'm sorry, after you retired, what did you do? I pioneered a church, planted a church. Planté una iglesia. And my background was Assembly of God. Mi trasfondo era Asambleas de Dios. And so the church that I planted did not want to become a part of the Assemblies of God. Y la iglesia que yo pioneré no quería ser parte de las Asambleas de Dios. They wanted to remain to be an independent, charismatic church. Ellos querían permanecer como una iglesia carismática e independiente. And we lived not very far from the Christian Broadcasting Network. No vivíamos muy lejos de un CBN. ministerio de radio. In fact, Pat Robertson's wife came to our church and taught a ladies' Bible class for about 2 years. Estábamos tan cerca que la esposa de Pat Robertson vino para enseñar a nuestras mujeres, a darles estudio bíblico como por 2 años. And also, we had a lot of people who became guests on the 700 Club that people from CBN would bring to our church. Y también mucha gente que venía al programa del Club 700, que entonces después de que iban al programa venían a nuestra iglesia. And so a new doctrine that I'd never heard of started to be taught in my church, or at least to my people. Entonces, una nueva doctrina que yo no había escuchado antes comenzó a lo menos mi gente en la iglesia mía empezó a recibir. And this doctrine was that a Christian could have a demon living somewhere inside of him. Y esta doctrina era de que un cristiano podía tener demonios dentro. Have any of you ever heard of that? ¿Y cuántos han escuchado de esto? Okay. Well, I had a real problem with it. Entonces yo tenía un problema con eso. And my church was split almost down the middle. Y en la iglesia estaba dividida, la mitad creía, la otra no. And I'm the kind of a person who always does research and tries to find out for myself the truth of something. Entonces yo soy la clase de persona que siempre hago mi propia investigación y leo la Biblia y por mí mismo. You can tell that because I've started reading the Quran. Ustedes pueden ver esto porque empecé a leer el Corán por mí mismo. So for about a year and a half, I read and I studied and I experimented with this whole idea of Christians having demons. Entonces yo leí, experimenté, como por año y medio me dediqué a estudiar esto. My gut feeling was that this isn't really right or possible. Entonces lo que yo entendía era que no era posible. But I had all these world famous teachers coming to my church and saying that it was. Pero tenía estos maestros famosos en el mundo que venían y enseñaban esto. And you know, I would look at myself and then I'd compare myself to Harold Bredesen and Pat Robertson and all these people, and I think, who am I to believe something different from these guys? Entonces yo me miraba a mí mismo y luego miraba a estas figuras tan importantes, predicadores como Pat Robertson y Hill, y yo decía, ¿quién soy yo para creer diferente? But I realized that this was a real problem in my church that had to be addressed, so I began to pray. Entonces me di cuenta, pero en mi iglesia esto es un problema, entonces más vale que yo ore sobre esto. I read, studied, and prayed for 18 months. Por 18 meses oré, leí,
y estudié, hice investigación. And you know, it's funny. God always answers, or almost always answers my prayers in a way that I would never have anticipated. Pero que sabes, siempre Dios me responde mis oraciones en maneras que nunca ni yo anticipé. So, when my oldest daughter was 19, she went to Youth of the Mission in New Jersey. Cuando mi hija mayor tenía 19 años, ella fue a Juventud con una misión en New Jersey. And we would go up and see her periodically, and we supported her so she could go. Entonces nosotros la apoyamos y le íbamos y la visitábamos periódicamente a la base. And so I don't remember if we were both there this particular time, but we went up and were you there with me, Shirley, when this happened? And so after an evening class, the whole DTS went out to this ice cream place. Y Shirley no estaba conmigo, pero una noche después de la clase de la DTS, todos los estudiantes fueron a comer helado. And we're standing in the line to get ice cream, and my daughter says, Daddy, do you think God knows everything? Estábamos en la fila parados esperando nuestro turno para comprar el helado y mi hija me pregunta, dice, papá, ¿tú crees que Dios lo sabe todo? And I said, well, of course he does. Y le dije, claro que Él lo sabe todo. And she says, Gordon Olson says he doesn't. Y me dijo, pero Gordon Olson dice que no. Well, that made me mad. Y esto me enfureció. So that night, I talked a little bit more with her about it. Esa noche hablé un poco más con ella. And when it came time for me to spend the night, their guest room was in their library, a cot between two rows of books. Esa noche yo me iba a quedar ahí en la base y el cuarto de hospitalidad estaba en la misma librería. La cama estaba metida entre dos estantes de libros, llenos de libros. And so I laid awake on that cot most of the night. Entonces, imagínese, yo la mayoría de la noche, you were doing what? I just laid awake on the cot Ajá. most Estaba of the night, despierto. rolling things over in my mind. Estaba despierto la mayoría de la noche con los pensamientos con lo que mi hija me había dicho en mi mente. And I remember I started out thinking, I'm going to take my daughter home with me tomorrow. I'm not going to let her stay here and be taught all this foolishness. Entonces pensé esa noche, mañana en la mañana me voy a levantar y me voy a llevar a mi hija de aquí. Yo voy a parar de que ella esté aprendiendo estas necedades. Remember, I had this theological problem. Recuerdan que yo tenía un problema teológico. I'd been studying and praying for 18 months. Por 18 meses yo había estado orando y meditando y haciendo investigación sobre el otro tema. Had no idea that God was trying to answer my prayer. No tenía idea cómo Dios me iba a responder mi oración. And some of the things that I remember thinking while I was on that cot that night, Y una de las cosas que yo pensaba mientras estaba acostado esa noche allí, well, this teaching would make God littler than he really is. That's terrible heresy. esta enseñanza va a hacer ver a Dios más pequeño de lo que realmente. Esto es una herejía. And I don't know, sometime late after I'd rolled things around in my mind and thought for a long time, I felt God ask me a question in my heart. Y bueno, no sé cuánto tiempo había pasado, pero sentí que Dios me hizo una pregunta a mi corazón. He said to me, what would be the consequences if this teaching were true? Y Dios como que me preguntó, ¿cuáles serán las consecuencias si esto fuera la verdad? So I thought about it for a while, and I remember saying, well, the first thing that it would cost me is I'd have to throw away a lot of sermons that I've prepared. Dijo, bueno, lo primero que me costaría es que tendría que botar a la basura todos los sermones que he preparado hasta aquí. That's called selfishness and laziness. Y esto se llama ser egoísta y ser perezoso. And then I remember thinking, well,
if this were true, it would answer a lot of questions I've had. Y por el otro lado pensé, pero si esto fuera verdad, me respondería a muchas preguntas que tengo. But it would raise a lot more questions. Pero entonces levantaría otras preguntas. What about prophecy? ¿Qué acerca de la profecía? And I was a big prophecy teacher. Y yo era un maestro de profecía bien, o sea, me gustaba mucho, era muy grande. Yo era maestro de profecía. And so I was confused, but my typical response to any theological problem came to the front before I went to sleep finally. Pero realmente toda pregunta que yo tenía sobre esto, pues lo pude sacar a la luz antes de dormirme esa noche. I thought, I'm going to buy this set of tapes from when Brother Olson was here, and I'm going to listen to them all, and I'm going to make up my own mind. I'm going to see if they're scriptural or not. Entonces él dijo, bueno, yo voy a resolver este problema y todas mis preguntas que tengo. Voy a comprar todos los tapes de este hermano Gordon Olson que estaba enseñando aquí y yo voy a descubrir esto por mí mismo. That was in May of 1973. Eso fue en mayo de 1973. So I got the tapes and I began to listen to them. Entonces compré los tapes y empecé a escucharlos. We had some interesting times at our house Teníamos tiempos muy interesantes en nuestra casa because by virtue of the fact that I was willing to listen to them, my wife didn't like it. porque como yo estaba dispuesto a escuchar estos tapes, pero a mi esposa no le gustaba. And so we were going to paint a bedroom one day. Un día nosotros fuimos a pintar el cuarto. And so I had started painting first, and I had a tape recorder on with one of these Gordon Olson tapes playing. Entonces, yo había empezado a pintar el cuarto primero y tenía allí mi grabadora y había puesto un tape del hermano Gordon Olson. And she came in to help me paint, Y ella vino para ayudarme a pintar and she stood there with her hands on her hips for a few seconds listening to Gordon Olson. y ella estaba parada allí con sus manos en sus caderas y escuchando al cassette del hermano Olson. She said, "Do you want me to help you?" Y me dijo, ¿tú quieres que yo te ayude? And I said, "Yes." Y le dije, sí. She said, "Either he goes or I go. But I will not listen to Gordon Olson." Y me dijo, pues, se va Gordon Olson en su tape o tú, o yo. Pero yo no me voy a quedar aquí escuchando al hermano Gordon Olson. Didn't she have a wonderful open mind? Ella tenía una mente muy abierta, maravillosa. So in order to get her to help me, I turned off the tape recorder. Pero como yo quería que me ayudara a pintar, apagué la grabadora. But this is to kind of give you an impression of our foundation, our bias, how difficult it was for both of us. I was determined. She just knew she was right and she didn't need to listen to Gordon Olson. Yo quiero que ustedes vean, o sea, la lucha, porque teníamos toda nuestra este fundamento y ella entendía que estaba en lo correcto, por lo tanto no tenía que escuchar para nada al hermano Olson. And I was so afraid that this would be some wrong teaching Yo tenía tanto miedo de que esto fuera enseñanza equivocada that I read every single reference that was in the manual that came along with the tapes. que yo me leí cada referencia, cada versículo que me dieron junto con los cassettes, me dieron un manual y yo me leí cada escritura. I don't know if anybody was ever as diligent and as careful in listening to those tapes and studying that manual as I was. Yo no sé si hubo o ha habido otra persona tan diligente en estudiar el manual y escuchar a los tapes del hermano Olson como yo. Now, I got the tapes in May, Yo me compré los tapes en mayo and sometimes I'd have to listen to them 2 or 3 times in order to really understand what he was saying. pero yo tenía que escucharlos como 2 y 3 veces antes de entender lo que él estaba diciendo. In the process, I would read the manual and look up all the scriptures. En el proceso yo me leía el manual y buscaba en la Biblia todas las referencias. Jacob Don said that he was going to send the new Spanish translation. Has he done it yet? No.
He's not sure. Okay. There's a new Spanish translation of this manual. Every single one of you should have one. And not just to decorate your bookcase, but to read and study. Hay un manual del hermano Gordon Olson y está en una revisión. Nosotros tenemos una revisión pasada de él en español, ¿no? Los papás de Jacob le dijeron a él que había una nueva versión, o sea, la más reciente. Entonces él dice, debes conseguirla, pero nosotros no la tenemos en español, la tenemos en inglés. So it took me a while. There was 40 tapes in this series, and it took me a while because I was going slow, being very careful to listen and study. La serie tenía 40 cassettes y me tomó un buen tiempo escuchar a todos estos cassettes y estudiar el manual. And there was a night in August, about 2.5 months later, Una noche en agosto, como 2 meses y medio después, that my family all went to bed, and we didn't have a church building yet, so my office was in one of the rooms in our house. entonces mi familia se fue a la cama, todavía no teníamos el templo, entonces mi oficina estaba en un cuarto de la misma casa. So the family went to bed, and I closed the door, and I began listening to one of these tapes by Brother Olson. Mi familia se había ido a la cama, yo cerré la puerta de mi oficina y empecé a escuchar un tape del hermano Olson. This particular tape was about the nature of man, how we are made up. Y en este tape, él hablaba sobre la naturaleza del hombre, cómo nosotros fuimos creados. And you've probably all been taught body, soul, and spirit in the sense that they're separate. Y quizás algunos de ustedes han recibido la enseñanza de que somos espíritu, alma y cuerpo, pero que estamos separados. And in this tape, Brother Olson made the point that we are not a collection of parts. Y el hermano Olson dice en su enseñanza, nosotros no somos una colección de partecitas. Because the teaching that we'd received was that when we're saved, the Holy Spirit came to dwell in our spirit, but our body or our soul could still have demons living in it, causing us to sin. Porque se nos enseñó que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu, pero que nuestra alma y nuestro cuerpo, pues demonios pueden vivir. And Brother Olson made the point, we're not a collection of parts. Entonces el hermano Olson dice, no somos una colección de partecitas, We're an integrated whole being. somos seres totalmente integrados. That if we're saved and the Holy Spirit dwells in us, Y si somos salvos, el Espíritu Santo vive en nosotros, then there's no room for the devil to live in us, because greater is he that's in us than he that's in the world. 1 John 4:4. entonces ¿cómo puede vivir el diablo en nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. And I listened to that tape, Y yo escuché a ese tape and I realized this is what I'd been praying about for over 18 months. y yo dije, pero yo he estado orando por casi 18 meses sobre esto. The Holy Spirit witnessed to my spirit, and all alone in that room that night for several hours, I had a camp meeting in the presence of God. Y esa noche, como por 7 horas, yo tenía un encuentro con el Señor, o sea, la presencia del Señor estaba allí. God answered my question. The next Sunday morning, I had never, ever before written out word for word a sermon. I had never before written out a sermon. Nunca antes yo había escrito palabra por palabra un mensaje. But the next Sunday, Pero el próximo domingo I wrote out my sermon word for word, yo escribí palabra por palabra mi mensaje, based upon this information that I had learned. basado en esta información que yo había recibido. And I preached it to my church. Y lo prediqué a mi iglesia. A Christian cannot be demon possessed or have a demon living in him. Y que prediqué que el cristiano no puede ser poseído por demonios. We cannot blame the sins that we commit on the devil. No podemos culpar al diablo por los pecados que nosotros hacemos. And I read it because I knew that if I didn't read it exactly, I would be misquoted. Y yo lo leí porque yo dije, si yo no lo leo exactamente me van a malinterpretar. And as a result of that sermon,
our church was split almost in half. Y como resultado de esta predicación, la iglesia se dividió en dos. So the primary thing that God did to answer my prayer had nothing to do with the nature of the future or with the foreknowledge of God. Entonces, la respuesta que yo tuve de parte de Dios no tenía nada que ver con la naturaleza del futuro o la naturaleza de Dios. It had to do with the nature of how God has constructed us, put us together. Sino tenía que ver con cómo Dios nos construyó, cómo Dios nos hizo. And as a result of that church split, La we igle- went on and I've been in the ministry, pastoring, teaching, and preaching ever since. Como resultado de esa predicación, la iglesia se dividió, pero yo continué en el ministerio predicando, pastoreando hasta el día de hoy. All my study, all my experience only confirms and has made more solid what I learned in that few months. Entonces, desde entonces, mi experiencia, lo más que estudio, lo más que investigo, confirma todo lo que aprendí durante esos meses. But I want you to know that I had been one of the best students in Central Bible College, the Assemblies of God Primary Bible College. Pero tengo que confesarles a ustedes que yo era uno de los mejores estudiantes en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Se llamaba así, Central Bible College. If I had stayed for my last year, I would have gotten a full scholarship because of my academic record. Si yo me hubiese quedado para el último año, me hubiese ganado una beca completa por causa de mis grados académicos. But I learned more from a 40 tape series than I had learned in over 3 years in that Bible college. Pero yo aprendí más en 40 cassettes, de 40 tapes, de lo que yo aprendí en los 3 años que estuve en el Instituto Bíblico. You don't have to go to a Bible college or seminary. No tienes que ir a un instituto bíblico o a seminario. What you have to do is be open to what the Bible says and be willing to be a good student. Lo que tú tienes que hacer es estar abierto a lo que la Biblia te tiene que decir y ser un buen estudiante de la palabra. Not only that, God has a really good way of showing us what isn't true. Dios tiene una manera muy buena de mostrarnos lo que no es verdad. If it isn't true, it won't work. Si no tiene verdad, no funciona. And I know pastors who have been preaching something that doesn't work for 20 years, but they keep preaching what doesn't work. Pero yo conozco pastores que por 20 años siguen predicando lo que no funciona. See, before this time, I wanted to live a holy life. Antes de yo aprender todo esto, yo quería vivir una vida santa. I wanted to please God. Yo quería agradar a Dios. I wanted to teach my church people Yo to live quería- holy lives and to please God. Yo quería enseñar a la gente de mi iglesia a vivir vidas santas, a vivir para agradar a Dios. But years later, when I look back on that experience, Pero años más tarde, cuando yo miro a esa experiencia en el pasado, I realized that at that time, I did not have a theology or an understanding of God that would sustain a holy life. pero cuando miro atrás a esos años me doy cuenta de que yo no tenía una teología que podía respaldar lo que yo les enseñaba de cómo vivir una vida santa y que agradara a Dios. And there's an awful lot in denominations and Bible schools and kind of even our Protestant heritage that gives excuses for sin. Nosotros tenemos teología, tenemos trasfondo protestante, parte de nuestra herencia, que en mucho en nuestra enseñanza, que excusa el pecado. And anything that we preach or teach or believe that gives excuses for sin will keep us from living a holy life. Oh, sí. Cualquier cosa que nosotros prediquemos, enseñemos, que excuse el pecado, va a guardar a la gente, o sea, no va a animar a la gente a vivir vidas santas.
Pastor Martinez is here. Pastor Martínez está aquí. We visited with him at lunch, and he's been 25 years or so in the ministry. Y estábamos almorzando juntos y nos cuenta que está como más de 20 años, 25 en el ministerio. I thought it was interesting yesterday, after I finished preaching, Yo pensé que fue interesante ayer cuando terminé de predicar. remember, we had 1 hour, basically, of a time of worship in his church. Tuvimos una hora de adoración en la iglesia, ¿recuerdan? And then after the message, we had a lot of people who came to the altar primarily, correct me if I'm wrong, Pastor, because they were convicted of sin in their life and they did not longer want to break God's heart. ¿Y cuánta gente pasó al frente, al altar? ¿Por qué? Bajo convicción de que de pecado y para hacer un compromiso de que no van, van a vivir para traer alegría al corazón de Dios. Can you think how much better the worship would be if we all worshiped out of a pure heart? ¿Pueden ustedes pensar en lo hermosa que sería la adoración si nosotros lo adoráramos con corazones limpios? And let me give you a little Dean Harvey nugget of truth. Voy a darles un poco de Dean Harvey, una verdad negativa mía We have all this talk about praise and worship. sobre adoración y la alabanza. Worship does not happen for an hour on Sunday morning. La adoración no sucede por una hora el domingo en la mañana. Worship happens 24 hours a day in the heart of a Christian. En el corazón del cristiano la adoración tiene que estar pasando 24 horas al día, Worship is the attitude of the heart toward God. porque la adoración es una actitud del corazón hacia Dios. We can go through all kinds of motions and waving our hands and singing and dancing and all kinds of things, but if our heart isn't right with God, that is not worship. Nosotros podemos ir por toda clase de emoción y moción y danza y levantar las manos y podemos hacer muchas cosas como estas. Pero si nuestro corazón no está recto delante de Dios, esto no es adoración. And that applies to your worship times here at YWAM too. Y esto aplica a tu tiempo de adoración aquí, jóvenes. Worship should happen 24 hours a day. La adoración debe suceder 24 horas al día en nuestro corazón. Those people who cook and clean should be worshiping while they're doing that as much as you do in the classroom studying the Word of God. Aquellos que están limpiando, que están cocinando, que están haciendo los otros trabajos aquí, deben estar con un There- corazón de adoración, tanto como los que vienen aquí para escuchar la palabra. There is nothing that's not spiritual in the life of a child of God. No hay nada que no sea espiritual en la vida de un hijo de Dios. Nada. No hay nada que tú hagas que no sea espiritual. Well, that's enough of my testimony. Does anybody have any questions? Esto es todo lo que tengo que decir ahora para John. mi testimonio. Tenemos preguntas. It's regarding what we were talking about this afternoon. Is that okay? Sure. Yeah. Okay. I'm confused about something. I wrote out my question so I could articulate it more Okay. clearly. It is apparent throughout Scripture that God knows the thoughts we have. However, it is enigmatic to me how God is cognizant of the thoughts we possess, yet is unaware of what we do or our actions before the act is committed. For every action is predetermined in the mind, as intent, taking the form of a thought. The only exception would be that which is accidental, but we should not be held morally responsible for these things, provided it is not a result of carelessness. Can you... Thus, if God knows our thoughts, He knows what we will do beforehand, and we can conclude that He has foreknowledge of all that we do. John, I like you. I like somebody who thinks. Él le dice, John, tú me caes muy bien porque usas la mente.
understand it? No, it's too little. Well, he says that it's obvious that throughout the scriptures that God knows our thoughts. Él dice, bueno, es obvio a través de la escritura que Dios conoce nuestros pensamientos. And the thoughts always happen in our mind before an action takes place. Y siempre los pensamientos suceden en nuestras mentes antes de que haya una acción. Therefore, since God knows our thoughts, he knows what we're going to do unless it's an accident. Por lo tanto, como Dios conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer, a no menos que sea un accidente. There are some parts of that are true and some that aren't. Hay parte de verdad en esto y otro no. There's a verse of scripture, it may be in Psalm 67 or 8, that's where David prays, "Search me, O God, and know my heart, or know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y enderézame en el camino eterno. Now, there's another thing. Let's turn to Deuteronomy 8, verse 2. Vamos a Deuteronomio 8:2. But what John is doing is exactly what I want you all to do. Lo que John está haciendo es exactamente lo que quiero que todos hagan, jóvenes, que usen el cerebro. Don't just take what I say. I want you to think this through. Study your Bible. No quiero que ustedes agarren lo que yo digo y ya. Quiero que ustedes se metan en la palabra y estudien la palabra. All right, read verses. This is the context of this is Moses is talking to the children of Israel just before they're ready to go into the promised land. Aquí está Moisés hablándole al pueblo de Israel. Este es el contexto de este versículo. Moisés le está hablando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. They've been in the wilderness for 40 years. The whole first generation out of Egypt has died, except for Caleb and Joshua. Esta generación que salió de Egipto ha muerto, han estado ya 40 años en el desierto, solamente están vivos de esa generación Josué y Caleb. Okay, then read verses 1 and 2, please. I guess since we have some English speakers, I need to read it and then you copy. Okay. All the commandments that I'm commanding you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord swore to give to your forefathers. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Yo leí el versículo 2 y tenía que haber leído el versículo 1, pues entonces voy a leer ahora el 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. And so one of the purposes of God leading them was to test them, to know what was in their heart, whether they would serve God or not. Fíjate que una de las razones las cuales Dios los llevó a través del desierto fue para probar lo que había en el corazón de ellos. Now, I think it may be scriptural that when we think a thought, God knows it. Puede ser, podemos concluir de la escritura que cuando pensamos un pensamiento, Dios lo conoce. So that today is what? The 12th? What is today? 12th of 12th of November. We think a thought today, and God knows it, and we're going to act on those thoughts, and that's known to God, okay? Yo pienso hoy un pensamiento y Dios sabe, conoce mi pensamiento y sabe que más tarde yo voy a actuar sobre ese pensamiento que We're going to get tengo. into different circumstances maybe tomorrow or a week from now or a month to now, and we're going to think different thoughts, and maybe our character is such that we're going to change the direction of our heart or life. Pero mañana, pasado mañana, vamos a vivir otras experiencias y quizás vamos a cambiar nuestra manera de pensar. And if we So change- just because God knows our thoughts today doesn't mean that we're going to have that same kind of thought a month from now or a year from now or 10 years from now.
Porque Dios conozca nuestros pensamientos hoy, no quiere decir que nosotros vamos a tener esos mismos pensamientos en un año, en 2, en 10 o en 20 años que vamos a estar pensando lo mismo. So that the short term is very simple in knowing what's going to happen. The long term is more difficult. Entonces, en periodos cortos, yo tengo un pensamiento hoy y lo voy a ejecutar prontamente, pues es fácil conocerlo, pero que acerca de cuando va a pasar mucho más tiempo. Let's turn to Deuteronomy. Well, I'm not going to look for it. It's right here somewhere. I'll find it during the break or something, and I'll talk about it later, okay? Ok, voy a buscar el versículo en el break y se lo voy a dar más adelante. Yes, ma'am. What is your name? Pardon? Edaliz. Edalise, okay? For what John asked, could we use God testing Abraham as an example of that? Like he knew what his thoughts were, but he had to test him until the last minute. And he That- didn't really know what he was going to do. That's a very good example. See, God had given Abraham a son in his old age. Edaliz dijo que si podíamos usar para dar respuesta a John el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique su hijo. Let's turn to Genesis 22. Génesis 22. Probably Isaac was a teenager or more when this happened in Genesis 22. En Génesis 22, Isaac era joven. How old? He's probably at least a teenager. Era un adolescente, o quizás más que un adolescente. Jewish tradition says he was 27 years old. I don't know if that's true or not. La tradición judía dice que tenía 27 años, pero yo no sé si eso es verdad o no, que tenía 27 años. But Abraham loved his son Isaac. He loved his son Oh, Isaac. sí, He was the pero apple of his eye. Abraham amaba a su hijo Isaac. And God had promised Abraham that it was through Isaac that he was going to bless the world. Isn't that right? Y Dios le había prometido a Abraham que a través de su hijo Isaac él iba a bendecir el mundo. And so in chapter 22, God asks Abraham to go and offer his son. Entonces en el capítulo 22 Dios le dice a Abraham que vaya y ofrezca a su hijo. That's quite a story, and we won't take the time to talk about it, but it makes a great sermon, dear friends, if you're going to preach. Es una historia maravillosa, nos tomaría mucho tiempo, pero la historia de Abraham es una historia para predicar, maravillosa. After he had prepared the altar and bound his son, and of course he had to do this with his son's permission because his son was probably stronger than Abraham. Imagínate, cuando Abraham llega allí al altar, tiene que amarrar su hijo allí y Abraham tenía que haberlo hecho con el permiso de Isaac, porque Isaac era más fuerte, era joven. It says in verse 10 that he stretched out his hand and took the knife to slay his son. El versículo dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. So how far was Isaac from being stabbed by his father? How long? Entonces, ¿qué cerca estuvo Isaac de ser apuñalado por su papá? 1 second or less. ¿Un segundo o menos? And then God said in verse 12, "Do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him." El Read 12 that. dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, And then he says, "For now I know that you porque fear ya God." conozco que temes a Dios. Now I know. Ahora yo sé. For 22 years, when I preached on this or taught on it, I would say, well, God always knew. He did this so Abraham would know. Yo predicaba sobre este versículo por muchos años y yo les decía, bueno, Dios lo sabía, Él lo hizo solamente para que Abraham lo supiera. That's not what this verse says. Pero esto no es lo que dice este versículo. This verse says that God found out where Abraham's heart was by virtue of his being willing to sacrifice his son. Dice aquí que Dios descubrió lo que había en el corazón de Abraham You see that, John? al pedirle a él que sacrificara a su hijo. See,
it's obvious what the problem was. Abraham loved his son. God wanted to know if he loved him more or Isaac more. Dios sabía que Abraham amaba a su hijo, pero Dios quería saber si Abraham amaba más a su hijo que a Dios. Is anybody here married? ¿Alguien aquí está casado? Very unusual, except for the pastor. And Shirley You know, too. and Shirley and Karen. Karen, yeah. When you're married, you're supposed to love your wife or your husband, is that not right? Cuando estás casado, se supone que ames a tu esposo o esposa, ¿sí o no? But you're not supposed to love them more than God. Pero no se supone que les ames más que a Dios. I have known many, many men who have lost their faith and made shipwreck of their lives because they put their wives ahead of God. He visto muchos hombres que han naufragado en su fe y porque amaron más a sus esposas que a Dios. Lots of practical implications of that. Es una aplicación bien práctica de este versículo. Okay, any other quick questions? Jacob. Referring to what John said, I think what he was referring to was that if God knows our thoughts, then he knows our actions. So, He knows the actions that will come from those thoughts. Yeah, but I think my opinion is that not every thought has to become an action. Well, that's true. But because we still have our free will, right? But it's also true that hardly ever are we going to commit an action without it occurring in the mind first. That's what his point was, right? Yeah. Somebody back here had their hand up. Él dice, Jacob dijo que, bueno, no todos los pensamientos van a llegar a ser una acción. Hay pensamientos que sí y hay pensamientos que no. Pero si Dios conoce los pensamientos, pues Él conoce las acciones que van a tomar, que vamos a hacer, ¿no? Con esos pensamientos. Una pregunta. Si Dios escogió a Abraham, para probarlo, ¿no? Con su hijo. Si él deseaba no matarlo, no hacerle caso a Dios porque, pues, podía matarlo, ¿no? Y perder su hijo. Y decidía no hacerlo. Era sacado del propósito de Dios y Dios escogía a otra persona para hacer el plan. God chose Abraham to fulfill his plans. What about if Abraham wouldn't obey God about taking his son and sacrifice him? Will Abraham have lost the purpose of God and then God would have chosen another person? That's a hypothetical question. It's difficult to answer, but I think yes. Esta es una pregunta hipotética y es muy difícil responder preguntas hipotéticas, pero quiero responderte, sí. We do have a better example of that in Exodus 32 and 33. En Éxodo 32 y 33 tenemos un mejor ejemplo de eso. When the children of Israel rebelled against God and made the golden calf, God offered Moses, let me destroy him, and I'll make a great nation out of you. ¿Recuerdan cuando en el pueblo de Israel se corrompió tras del becerro de oro y Dios dijo, déjame destruirlos, Moisés, y yo voy a levantar otra nación mejor que esta de ti? Entonces Dios se iba a buscar un sustituto, ¿no? And because of Moses' intercession, God didn't do that. He forgave them and went ahead. Y por causa de la intercesión de Moisés, pues Dios no lo hizo y continuó bregando con el pueblo de Israel. That's a good question. Muy buena pregunta. Now, this leads us to another observation. Esto nos guía a otra observación. If we talked a lot about personal prophecy this morning. Hemos hablado mucho sobre la profecía personal esta mañana. If we think that we have a personal prophecy that we're going to do something great for God,
we might depend on that and not work to develop our character or be obedient or something and just trust in that. And that would be totally wrong. Ujú. Jóvenes, si tú recibes una profecía de que tú vas a hacer cosas grandes para Dios y tú dependes y te concentras en esta profecía de que, yo voy a hacer cosas grandes para Dios y no te concentras en desarrollar tu carácter y tu relación con Dios, esto está equivocado. No va a suceder. ¿Entendieron? Ujú, Okay? Is this Anibal? ujú. Okay. I had a question pertaining to the verse that you just read in Genesis, and it was when it's talking about here when it says, "But the angel of the Lord called him from heaven," and then it says, "For now I know that you fear God." Is that the angel saying that I know that you fear God, or is it because I know that when they say, "But the angel of the Lord," does that represent Christ there? It probably represents Christ. Yeah, because I know But that's what I was wondering if it The represents implication is that it's God, maybe through the angel of God, but it's God saying, now I know. In 'Cause- other words, we can't say that God knew and the angel of the Lord didn't. We can't do that. No, that's why. Because I was just wondering because it seemed like that, but I know that the angel of the Lord, when they speak of that in the Old Testament, they kind of refer that being That's right. Christ. So I was Very just often. Mhm. clarifying that. Thank you. Sometimes it isn't clear whether it's God or the angel of God. Yeah. La pregunta de él tenía que ver si en este versículo de Génesis capítulo 22, el 12, que si era un ángel o era Dios, y dice, bueno, es imposible que Dios lo sabía y el ángel no, o sea, no, esto no cabe en este versículo. En algunos momentos que habla del ángel del Señor se refiere a Cristo, a Jesús. Y en algunos lugares es bien claro, en otros no. Pero aquí está hablando Dios. Dios es el que está diciendo que ahora conozco que lo que hay en tu corazón. Okay, I'm never going to get through these propositions, it doesn't look like. Yeah, we better. So I gave you proposition 1 and proposition 2 this morning. Remember that? Recuerdan que esta mañana les di la presuposición 1 y luego la presuposición 2. I have some more. Tengo algunas más. Proposition 3. La presuposición número 3. God has not predestined any individual to be saved for eternity in heaven. Presuposición 3. Dios no ha predestinado a ningún individuo para salvarse por la eternidad de ir al cielo. O sea, no, espérate. Dios no ha predestinado a ningún individuo Dios no lo ha predestinado para ser salvo e ir al cielo desde la eternidad, o sea, de hace mucho tiempo atrás, de toda la eternidad. Dios no lo ha predestinado. God has not predestined any individual A nadie ha predestinado. to be saved for eternity in heaven. Dios no ha predestinado a nadie. Proposition 4. Presuposición número 4. God has not predestined any individual to be lost for eternity in hell. Tampoco Dios ha predestinado a ninguna persona para estar perdida en el infierno por la eternidad. Okay? Is that a question, John, on your face? Okay. Just listening, right? Proposition 5. Presuposición 5. It is God's plan of salvation that has been predestined from before the ages. Ha sido el plan de Dios el que ha sido predestinado desde los siglos. I want to read 1 Corinthians 2:7. Just a minute, I will. It's God's plan of salvation that's been predestined from before the ages. Es el plan de salvación de Dios el que ha sido predestinado
desde tiempos antiguos, desde los siglos, o sea, atrás, desde la eternidad. Now, I want us to read 1 Corinthians 2:7 Primera, at this point. Primera de Corintios 2:7. And there's a whole paragraph here, but we'll just read verse 7. You can read the context in the paragraph later. Puedes leer el contexto después. Ahora solamente vamos a leer el versículo. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. This is something that God predestined before the ages. Dios predestinó antes de los siglos. Now, we're going to talk about this more later, but let me ask you a question. Vamos a hablar de esto más tarde, pero yo les voy a hacer una pregunta. I'm not, well, you just think with me for a minute. Piense conmigo por un momento. I'm not sure why there's not a plan of salvation for the angels who sinned. Yo no estoy seguro por qué no hay un plan de salvación para los ángeles que pecaron. But there isn't. No hay. The devil will never be saved. El diablo nunca va a ser salvo The demons will never be y saved. los demonios tampoco. It seems to me like the reason why is because they lived in the presence of God, had a lot more light than human beings do today. Para mí parece que la razón es que ellos vivían en la misma presencia de Dios, entonces ellos tenían mucha más luz que nosotros los humanos tenemos. So when they sinned against an awfully lot of light. Entonces cuando ellos pecaron, pero ellos tenían muchísima luz. God created mankind after he created the angels and they fell. Dios creó a la humanidad, creó al hombre después de que el diablo y los ángeles habían pecado. It's obvious that the angels had a free will because you can't sin without a free will. Obviamente ellos tenían libre albedrío porque no puedes pecar si no tienes libre albedrío. And Genesis 1, 27 to 31 says that God's going to create man in his image. En Génesis 1, 27 al 31 dice que Dios va a crear al hombre a su imagen. I'm convinced that the primary part of man that makes us like God is our free will. Y yo creo que la primera habilidad que nosotros tenemos que nos asemeja más a Dios es nuestra libre albedrío. I do not believe that sin was a necessity or even anticipated by God when he created Adam and Eve. No creo que el pecado ha sido una necesidad o aún que Dios lo anticipaba antes de crear a Adán y a Eva. The way he created them, why in the world should they sin? La manera que Dios creó al hombre, ¿por qué tenían que pecar? But the angels had sinned, and so he made a plan so that if they sinned, they could be restored. Pero como los ángeles ya habían pecado, entonces ahora Él crea un plan para poder, en caso de que pecaran, entonces poder ser restaurado, porque los ángeles no tenían, Dios creó los ángeles y no tenía ningún plan para ellos. Ahora crea al hombre, pero hace el plan por si acaso, ¿no? And that plan is what we know as the plan of salvation. Y ese plan es lo que nosotros conocemos como el plan de salvación. And he did this, according to 1 Corinthians 2:7, before the ages, which I think means before the creation of man. Y aquí en el 1 de Corintios 2:7 dice que Él lo planeó, lo predestinó antes de los siglos y lo hizo, estoy segura, antes de la creación de Adán y Eva. So Proposition 5 is that God's plan of salvation
was predestined from before the ages, Entonces, la presuposición número 5 es que el plan de salvación fue predestinado desde antes de los siglos. and there are 4 parts in my notes underneath that proposition 5. Y debajo de esa presuposición yo lo dividí en 4 partes. Debajo, punto 1, 2, 3 y 4. As a part of that plan of salvation, God had predestined that, number 1, Christ would be crucified. Debajo de eso, primero, Dios, o sea, en el número 1, que de Jesús iba a ser crucificado, And then, number 2, en Hechos 4:28. That Y luego el those número who- 2, that those who voluntarily participate in his plan of salvation would be conformed to the image of his Son, and then they would be called, justified, and glorified. That's Romans 8:29 and 30. y la presuposición número 2 dice, esos que voluntariamente participen en el plan de salvación serían conformados a la imagen de su Hijo Jesús y serían llamados, justificados y glorificados. En Romanos 8 del 29 al 30. Number 3, Número 3, those who voluntarily participate in his plan of salvation will be his sons. They'll be adopted into his family. Ephesians 1:5. esos que participen voluntariamente en su plan de salvación serían llamados sus hijos, serían adoptados en su familia. Efesios 1:5. And number 4, those who Número 4, voluntarily participate in his plan of salvation will live for the praise of his glory. esos que voluntariamente participen en su plan de salvación vivirán para la gloria de Él. Efesios 1:11. That's Ephesians 1:1. Efesios 1:11. 1:11, I'm sorry. 1:11. I'm sorry, what? She wants for you to repeat them. Repeat the 4 points? As a part of that plan of salvation, God has predestined that 1, Christ would be crucified. 2, those who voluntarily participate in his plan of salvation would be conformed to the image of his Son and will be called, justified, and glorified. 3, those who voluntarily participate in his plan of salvation will be his sons. Ephesians 1:5. 4, those who voluntarily participate in his plan of salvation will live for the praise of his glory. Ephesians 1:11. Ok, estos son los 4 puntos. El primero es que esos que primero es que Cristo fuera crucificado, Hechos 4:28. El 2, que esos que voluntariamente participan en el plan de salvación serían conformados en la imagen de su Hijo Jesús y serían llamados, justificados y glorificados en Romanos 8, 29 al 30. El 3, esos que voluntariamente participan en el plan de salvación serían llamados sus hijos, Efesios 1:5. Y los que voluntariamente, es el número 4, los que voluntariamente participen en su plan de salvación vivirán para la alabanza y la gloria de su nombre. Efesios 1:11. Ujú. So, are you saying that God kind of learned a lesson from when he had created the angels and they sinned against him? Well, I'm not sure that that's the explanation, but it seems like it. He provided no plan of salvation for the angels, he did for mankind. And then, if you say that Christ was predestined, did he predestine Christ? I mean, how could he predestine Christ yet not know if they were going to sin? Was that like his backup plan, or? Well, suppose nobody had ever sinned. Would Jesus have had to be incarnated and go to the cross? No. So he just kind of had that in the back of his mind or something? It was a plan. It was a contingency, yeah, Okay. in my judgment. Sí, quería preguntar que si Ujú. Judas Wait a estaba minute, wait. Daris está diciendo, entonces podemos decir como que Dios aprendió la lección después de que creó los ángeles y pecaron y él no tenía ningún plan para redimirlos. Entonces dice, bueno, no exactamente, pero
más o menos, ¿no? Esto es lo que implica. Y luego que tú dices, lo otro es que haber predestinado a Cristo para ir a la cruz, quiere decir que entonces era como un plan de contingencia que él tenía en caso de que el hombre pecara. Podemos decir entonces como que era un plan de contingencia, dice él, sí. And this is Reuben. Right. Okay. Si Judas, él estaba predestinado para entregar a Jesús, y si no lo estaba, si en las manos de él estaba, como quien dice, el futuro de la crucifixión de Jesús, que si no lo hubiera hecho, pues no hubiera sido crucificado. He asked the question about Judas. Was he predestined to do what he did? And if he didn't do it, still Christ would have gone to the cross? We'll try to get to Judas later, but no, Judas was not predestined to betray Jesus. No. Vamos a tratar de esta semana hablar de Judas, pero no, que Judas no fue predestinado para traicionar a Jesús. And you are Joshua? Noah, okay. Primero quiero que me aclaren algo. Él está diciendo que desde antes que Dios creó al hombre, él había planificado la salvación, ¿verdad? Pero entonces, mi pregunta es esta. Entonces, ¿por qué cuando Dios vio a los 1500 años que el hombre se corrompió, por qué Dios no extendió su plan de salvación ahí y tuvo que esperar 4000 años para entonces mandar a Jesús? The question is this. If God predestined before he created man a plan of salvation, why didn't he send or why didn't he accomplish that plan after the 1500 years when man was so corrupt and then waited 4,000 years later to send his son? I don't know. No lo sé. How's that for a straight answer? ¿Cómo les gusta mi respuesta? Okay, this young lady is Lizzie. Lizzie. After her question, we're going to take a break. Después de la pregunta tomamos un descansito. Okay, I asked in 6th grade, we were discussing this theme, and I was very concerned about Satan. And I kept asking my teacher, the Bible teacher, why doesn't God forgive Satan? And her answer was simply that he didn't want to repent. And how can there be forgiveness without repentance? So perhaps the angels don't want to repent either, the ones that turned against him. Well, it's obvious that they don't want to repent, but I don't think that's the reason, because there's no forgiveness, no salvation provided for the angels. And I'm not sure why, but I gave you my opinion. Ella dice que en su grado 6 le preguntó a la maestra por qué. Ella estaba muy preocupada por el diablo y entonces le preguntó a la maestra que por qué Dios no perdonaba al diablo. Y entonces la maestra le dijo porque el diablo no se quiere arrepentir y los demonios tampoco. Y entonces él dice, bueno, no creo que es la respuesta. La respuesta es que no, obviamente no se han arrepentido. Vemos que los demonios no se quieren arrepentir, pero no hubo provisión para ellos para salvación. Aquí vamos a tener un descansito.